Oh, ilang-ilang. Wow. Ilang-ilang. Ilang-ilang, simple lang yung float niya. Parang mas na-emphasize yung religious content. May mga pamaypay, banig, sombrero. Ayan, barangay ilang-ilang. Ayun o. Kaway-kaway. Ayun o. Ay, ito mo yung mukha mo. Bunso, baba pa ng ate. Ayan. Thank you. So, ito naman yung float ng ilang-ilang. Makikita nyo, ayan o. Kakaiba yung gawa nila, pero mas na-highlight dito yung, ayun, yung Catholic content. Ayan o. Kasama nila si kanilang patron. Ayan o, made up of banig. Pawak po. Sama ko po. Yan, sa YouTube po yan, YouTube. Ayan o. Yan o, kaway-kaway po.